Hello mga kauma! Balik na patag voice over ani. Pag Father's Day di ay ni let upload lang. Tungod sa kabisi ni Uma. Sa family park lang dahil may mag-celebrate. So nagluto lang ko sa balay og shrimp with garlic then humba. Sa mao ni gitabangan ko nila gluto para mahuman og dali. Sa mao ni nangaon nami fast forward lang nato para mahuman pud nagdali. Sa mao ni pagkadugay pud day mahuman. Kay perting kao ni Uma, kilamian. Sa todo dito nahuman og kao nana. Sa mao ni paghuman na mo pangaon nag-swimming nami. Ang duha ka bayot nagkasinabot. Nalingaw silang maayo. Busy kayo si Uma kasi gig video. Sa mao ni gasunog-sunod lang ko nila haron malingaw pud ko. Sa mao na si Brian kasi gig tanaw sa kamera. Sa mao ni bisag na nga ligo nagapoy gatrain og swimming diha. Di ka malingaw og langoy-langoy. Sa mao ni akong anak nagvideo-video na lang mi. Mao dito akong ngayaan. Pareg naong nakulapad. Sa mao ni pag humano pangaligo gipang gutom. Gipalitan sila ice cream sa ilang mamala. So nagbalibol na pod sila. Hapit kit siya makahigo diha. Sa mao to, naka-decide mi nga manguli na lang kay hapon na napamilakaw. Sa mao na akong kamanghurang nga naka-blue. Nagatang na mig jeep para manguli na mi. Bye-bye!